اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. صلى الله تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وضاع عليها علمه وبسط لهم من قائد المنة ما جرت به بأقدار القسمة. أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان. صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل وشرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا. قد تركها بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا مصده العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يصيح الضلالا.
وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن نصبه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. الله عليه انتشر منهم في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم بشرى لنا للمنى زال عنا وانفرنا والدمر عن جز وعده
وألسنة الملائكة بتكبير للآلهة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقدرتك شفت بنا هذا المكتوب ليكون نوره كاملا في أمام الظهور نور الله كل نور صلى الله عليه اللهم أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن يهجر عند وجهه أمة تأنسا لجنبها المسؤول ومشاركة لها في هذا ما في الممدود صلى الله عليه وأظهرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور من ختم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فالوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفرد الشكر بالأمال من النور وورد الحميد المحمود مرسلا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون
أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Awainal futuh wal munuh wal rusuh wa tawbat dan nasuh wa salahal jasad wal ruh. Awainal ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qardatih wa qurbihi wa sawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Abana al-kiram rahimakumullah, segenap orang tua kita dan para guru-guru, para asatiz yang hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua orang tua kita, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat afiat, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus abana al-walid al-habib Khalid bin Husain Syahab, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, istiqomah di dalam tiap-tiap kebaikan, di dalam tiap-tiap majlis. Insyaallah kita yang cinta duduk bersama beliau mendapatkan kecintaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, majlis telah kita awali dengan pembacaan Ratibul Attas, kemudian tawassul Sidil Walid Habib Abdurrahman As-Segaf, kita bacakan pula Asmaul Husna. Kemudian nanti selepas
pengajian kitab petikan daripada kitab Sibtul Durar. Kita bacakan hizib Yaum Sulasa beserta Zikrul Jalalah yang biasa kita baca bersama-sama dan dibacakan oleh Nanda Muhammad Hafiz. Kalau dikit bassnya dikecilin, bassnya dikecilin, volumenya boleh diangkat dikit, tapi bassnya dikecilin. Baik, semuanya yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar, kaum bapak, kaum ibu, ya semoga kita semuanya yang hadir di sini menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita pengen sepakatin sebelum jam 10 udah selesai. Syukur-syukur setengah 10 selesai ya. Pengennya begitu. Jadi tadi jam 8 kurang dikit sudah dimulai pembacaan ratib ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Kasihan jamaah yang dari jauh-jauh ya. Jadi biar enggak kemalaman. Lanjutan masih zikir yang ke-8 ya. Zikir ke-8 atau ke-9? 9. Jauh juga keterangannya nih. Ya, zikir yang ke-9 bacaan kita yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalau kita baca ratibul aqtas atau ratibul haddad, ada kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca 3 kali ya. Insyaallah itu besar sekali manfaatnya. Lanjutan daripada keterangan petikan kitab Qirtas ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masih kaitannya tentang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata beliau, aksiru min qaulil qarinataini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, fa innahuma yahuttanil khataya wa yarfa'anid darajat. Nabi mengajarkan kepada kita ya, mengingatkan juga supaya kita memperbanyak mengucapkan kalimat yang beriringan, satu sama lain saling beriringan. Apa itu kalimatnya yang disuruh banyakin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yakni mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekurang-kurangnya kita baca 3 kali. Syukur-syukur bisa lebih, pagi maupun sore. Kenapa memperbanyak bacaan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim? Ilahnya fa innahuma, karena kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim yahuttanil khataya, dapat menghapus dosa-dosa. Jadi kita orang semuanya punya dosa, betul? Bahkan banyak, betul? Dosa yang kita punya, dosa yang banyak ada di diri kita, bisa kita hapus dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemarin disebutkan walau misla zabadil bahr, meskipun dosa kita banyaknya kayak buih di lautan, bisa terhapus dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Kalau kita tahu, jadi lebih afdol, lebih utama kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, payah. Ngucap doang, ngomong doang, tapi nggak tahu. Untung kita hadir di majlis ta'lim, majlis ilmu. Oh, jadi tahu. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kata Nabi tambahannya lagi, wa yarfa'anid darajat.
dan itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dapat meninggikan derajat orang yang mengucapkannya. Di dunia pangkat kita mungkin cuma kepala rumah tangga, mungkin cuma RT, RW, ya, paling banter lurah. Tapi di akhirat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, apalagi dengan khusyuk khidmat, masya Allah, apalagi dalam sambil munajat sama Allah Subhanahu wa taala, jam 3 jam 4 malam kita menghadap Allah, kita bersuci, kita wudhu, kita sholat hajat atau sholat tahajud atau kita sholat taubat, lalu kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu mau pala goyang-goyang kayak kagak, kayak ya, mata sambil merem kayak kagak, kayak nikmatnya bukan kepala, masya Allah. Nikmatnya bukan kepala. Udah dosa kita diampuni, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya amin ya rabbal. Yang udah ngerjain terus continue, jangan berhenti. Yang belum pernah cobain, enaknya masya Allah. Ya, gunanya kita ngaji dapat ilmu sedikit kita amalkan, betul? Insya Allah. Jadi ini kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu kalimat qarinatayn, kalimat yang beriringan, ya, yang beriringan. Jadi kalau ada dia, mesti ada dia. Kalau ada dia, mesti ada dia. Ya, itu umumnya seperti itu. Sehingga ada orang yang kalau tahlil, ya, kalau tahlil tuh bacaannya bukannya subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi, tapi banyak orang yang mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang salah begini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Azimnya kagak dipanjangin, padahal ada huruf ya yang sukun mati. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Fadhal, ya. Imam tahlil yang mau pakai subhanallah bihamdihi 2 kali atau mau pakai subhanallahil azim itu juga enggak apa-apa. Fadhal, silakan. Kita makmum ikutin aja dah. Ikutin imam tahlil. Kalau misalnya imam tahlil subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi, ikutin itu. Kalau imam tahlilnya subhanallah bihamdihi subhanallah azim, ikutin itu, ya. Jadi dalam satu acara biar kompak, biar bareng, biar seragam, insya Allah cakep. Selanjutnya, warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana iza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' faqala subhanallahil azim. Wa iza jtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Abu Hurairah meriwayatkan, ya, beliau radhiyallahu an, beliau meriwayatkan qala, kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi itu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza ahammahul amru, kalau pusing, kalau ada urusan bikin pusing, ya, satu urusan bikin enggak enak, bikin sumpek, ya, rafa'a ra'sahu ila sama, maka Nabi angkat dia punya kepala ke langit. Ya, dia angkat kepalanya ke langit, dia pandang langit. Kemudian faqala, lalu mengucapkan subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha besar. Jadi kalau ada urusan sumpek, lihat ke atas, lihat langit, pandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ucapkan subhanallahil azim. Ya Allah, baru tahu kita. Alhamdulillah, kita ngaji jadi tahu. Ya, kita banyak urusan-urusan pusing kita. Kalau urusan pusing kita banyak, berarti kita mesti banyak melihat ke langit, lihat atas, lihat kebesaran Allah. Ahlan wa sahlan, marhaban. Anda nggak mau terusin kalau kagak masuk. Budi, fadhal. Ayo.
tidak aneh ini lega. Marhaban. Masya Allah. Abangku. Ayo. Ayo kuda mal asal. Ada satu ini. Sama setabar. Yang mana bisa putih? Aku sehat tuh. Kalau nggak jadi, jangan. Kita puasa di atas. Mulainya lah kalau lihat mulainya lah. Tabassamu. Dikit lagi 9:30, berarti dikit lagi selesai. Iya. Tapi biar sedikit, mudah-mudahan manfaat. Amin. Qalilun qarra khairun min katsirin qarra. Dalil orang yang gak punya banyak ilmu. Al-Faqih gak punya banyak ilmu, jadi neranginnya dikit-dikit. Dalilnya qalilun qarra khairun min katsirin qarra. Dikit tapi masuk kuping, netep di hati. Lebih baik min katsirin qarra daripada banyak setengah jam lebih, 1 jam qarra tapi kabur-kaburan, masuk kuping kanan keluar. Iya, dapat kayak kagak dapat. Gimana tuh? Karung bolong lagi. Dikata ilmunya udah banyak, kagak taunya. Kok nanti hadir di majelis sholat tiap malam. Bodoh aja. Ya Allah. Waktu ngaji pin. Tapi mendingan tidur di majelis daripada tidur di rumah. Kalau tidur di rumah udah gak dapet ilmu dah. Tapi kalau tidur di majelis, temannya sikut. Bangun kalau mau dengerin lagi. Ya, insya Allah jadi ilmu yang manfaat. Amin. Ahlan wa sahlan marhaban. Ya, selamat datang kepada Tuan Guru Ustaz Budi ya. Insya Allah ya, berkah majelis kita dengan kehadiran beliau. Wasilah daripada Ustaz Haji Abdullah. Alhamdulillah. Maafin nih, ngisi kewajiban aja. Ya. Sampai di mana tuh ya kan tuh? Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi kena urusan, ya ahammahul amru, ada urusan bikin humum, bikin sedih, bikin pusing, bikin gundah, Nabi angkat kepalanya, lihat ke langit. Pandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian Nabi ucapkan subhanallahil azim. Jadi kalau kita baca subhanallahil azim, itu ada ikutannya, ngikutin baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik ikutan. Mau selamat, ikutin Nabi. Ternyata Nabi kalau lagi pusing, kalau lagi ada urusan yang bikin hati gak enak, Nabi pandang ke atas dan ucapkan subhanallahil azim. Kita juga begitu, ya, kita begitu juga. Kemudian wa iza tahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Dan Nabi kalau bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka Nabi tambahkan kalimat ya hayyu ya qayyum. Ini ya hayyu ya qayyum, Masya Allah ini, ya. Nanti kita cerita ada orang dikasih amalan ya hayyu ya qayyum, ya. Tapi saking kagak fasihnya, apa yang dia ucap? Bukan ya hayu ya qayyum, dia bilang ya kayu ya gayung. Tapi karena yakin dikasih sama kiai, sama habib, ya nih baca sekian ya hayu ya qayyum. Maklum orang nggak bisa baca, udah dibaca ya kayu ya gayung, ya kayu ya gayung, ya kayu apa gayung. Ya tapi tujuannya tetap, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tetap itu qabul hajatnya, Masya Allah. Jadi kalau kita ada permintaan sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala yang kita
istilahnya urgent sifatnya, tambahin ya Hayyu ya Qayyum. Kemarin sudah kita baca tuh, ya Hayyu ya Qayyum, baca 40 kali, nungguin azan subuh, atau setelah subuh, setelah qobliyah subuh, sebelum kita qomat, baca itu ya Hayyu ya Qayyum dengan nada yang kayak kemarin, ya. Masih ingat nggak tuh nadanya? Ayo sama-sama. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Lagi. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Aikin. Ya Hayyu ya Qayyum badi'as samawati astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunubana illallah rabbul alamin ya ayo ya. Nah, seperti itu, Masya Allah. Kita baca udah kira-kira dapat 40, baru udah qomat Allah la ilaha illallah, salat subuh berjamaah. Itu qabul. Apa kita punya niat, apa kita punya hajat, qabul yang baik-baik semuanya, insya Allah. Warawa Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammadu khamsatun tusaqqilu mawazina ummatika yaumal qiyamah. Ahaduha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-thani as-salawatul khamsu. Al-thalithu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ar-rabi'u subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamis al-istighfar. Ya Muhammadu inni aj'alu kulla harfin min hazihil huruf fi mizani ummatika afdalu min jabali Uhudin. Nah, ini kabar gembira buat kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kabar gembira dari kekasih, ya, yang kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya. Jadi Nabi itu sayang banget sama umatnya. Nabi sayang banget sama umatnya. Nabi tahu umatnya itu umurnya pendek-pendek, badannya pun buat ibadah ya nggak tapi kuat. Nah, maka Nabi adakan beberapa hal yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Jadi ada mizan. Mizan itu salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, timbangan. Timbangan itu salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nanti semua amal ibadah kita ditimbang, ya. Mudah-mudahan ketika penimbangan nanti di hari akhirat, amal baik kita, amal ibadah kita lebih banyak, lebih berat daripada amal keburukan kita. Amin. Ya Rabbal, ya. Diterangkan fa'amman saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wah, dari sini sudah satu alamat, ya, satu sinyal. Wa amma man saqulat mawazinuhu, siapa orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, lebih banyak, ternyata ini orang ahli ibadah, kang ngaji, orangnya baik, ya. Fa'amman saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Nanti dia berada dalam kehidupan yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sebalikannya, wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa ya ternyata lebih ringan timbangan kebaikannya, dengan kata lain ya kejahatannya, keburukannya, maksiatnya lebih banyak. Auzubillah min dzalik ya. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya dia nanti ke dalam neraka hawiyah. Nauzubillah min. Wa ma adraka ma hiya. Tahu enggak kamu apa itu neraka hawiyah? Narun. Itulah api neraka yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Semoga kita semuanya yang hadir di majlis ini Allah selamatkan daripada neraka hawiyah. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita, semua orang-orang yang kita cintai selamat daripada neraka hawiyah. Begitu kita perbanyak amal-amal yang dapat memberatkan ya kebaikan-kebaikan kita. Nabi ajarkan kepada kita, ingatkan ya. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi bersabda, qala li Allah berfirman kepada aku, ya Muhammad, wahai kekasihku Nabi Muhammad, khamsatun tusaqqilu mawazina ummatika. Ada 5 macam ya yang dapat memberatkan timbangan-timbangan kebaikan umatmu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Nabi udah sampaikan ini. Nabi udah sampaikan kepada umatnya bahwa ada 5 amalan, 5 perkara yang dapat memberatkan amalan-amalan kebaikan. Nanti pas ditimbang amalan kebaikan kita menjadi berat, menjadi banyak. Ahaduha, yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, ucapan kalimat syahadah, penyaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib dan berhak disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan penyaksian bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad ya, abduhu wa rasuluh, beliau adalah hamba Allah dan rasul Allah. Jadi syahadat ya, antum mau baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kalimat syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, terserah ya. Yang penting syahadatain itu, 2 kalimat syahadat tadi memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Perbanyak ucapan itu, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Nah, itu yang sering ngucapin berarti salah satunya muazzin. Muazzin, tukang azan, itu ngucapin itu dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi syahadat. Nah, itu orang kalau banyak ngucapin itu, maka timbangan kebaikannya akan menjadi banyak dan menjadi berat. Insyaallah dapat kita kerjakan. Wasani, yang kedua, as-shalawatul khamsu. Yang kedua, salat-salat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kesemuanya itu dapat memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya, timbangan kebaikan kita akan menjadi berat dengan mengerjakan salat-salat yang 5 waktu. Kenapa? Karena itu asalnya salat yang 5 waktu itu 50 waktu. Cuma Nabi tahu ya, kalau umatnya kayaknya gak bakal kuat ngerjain sholat 50 waktu. Ya, terima kasih kita kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sayang sama Nabi Muhammad, sayang sama kita sebagai umatnya, maka diminta kurangin. Ya Muhammad, kurangin 45. Masih banyak, kurangin 40. Masih banyak, kurangin lagi 35. Oh, itu masih banyak, kurangin lagi 30. Ya Allah, masih banyak juga, berapa kali tuh bolak-balik, akhirnya tinggal 5 waktu. Maka 5 waktu itu ditetapkan sebagai kewajiban buat umat Nabi Muhammad SAW, tapi pahalanya tidak kurang daripada awal yang 50 tadi. Nah, itu kalau dikerjakan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Tapi kalau kita tinggalkan, na'udzubillah min dzalik, kalau sengaja ninggalin, beda kalau kelupaan, beda kalau ketiduran. Kalau kelupaan pas ingat kerjain, kalau ketiduran pas bangun kerjain. Ya. Jadi kalau kelupaan tidak dihitung dosa,
Ketiduran tidak dihitung dosa, tapi pas ingat kerjain. Kalau udah ingat nggak ngerjain, ya dosa-dosa juga. Kalau udah bangun nggak ngerjain, ya dosa-dosa juga. Pokoknya la yu'zaru tarkuha madama aqilan. Nggak boleh ditinggalin selama akalnya masih berfungsi. Kalau masih ingat nggak boleh ninggalin. Lihat orang sakit, nggak bisa diri, harus boleh duduk. Duduk nggak bisa juga, gara-gara sakit, boleh telentang. Ya, nggak bisa juga, boleh miring. Nggak bisa juga tidur miring, ya sholat dalam keadaan miring. Apa ya tengkurap? Tengkurap tidurnya iblis. Tengkurap tidurnya iblis. Iblis kalau tidur tengkurap, jangan dikerjain. Kalau kita mungkin nggak sampai kasar, maka kita bilang tidurnya kebluk kayak kebo. Ya, makanya orang yang tidur di tengkurap kelewatan dulu. Ya, nggak bisa juga sholat. Ya udah, bil isyarah, ya, pakai mata. Dengan mata anggap lagi usolli, lagi takbiratul ihram. Dengan mata bayangin lagi baca Fatihah. Dengan mata bayangin lagi baca surat. Dengan mata bayangin lagi ruku, lagi sujud, sampai tahiyat akhir, sampai assalamualaikum. Lagi sakit begitu masih harus sholat. Nggak sholat juga dosa. Rugi sakit, rugi nggak ninggalin sholat. Tapi di akhir zaman, ya, Hujatul Islam Imam Ghazali ditanya, ya Syekh, apa yang paling enteng, yang paling ringan, ya, di alam dunia ini? Ya. Ada yang jawab, angin paling ringan. Oh, kapas paling ringan, kapas. Oh, enggak juga. Jadi apa yang paling ringan? Ya, tarkus sholat, ninggalin sholat, pekerjaan yang paling enteng. Nauzubillah min. Orang kalau udah nggak ada merasa kewajiban, nggak ada cinta sama agamanya, itu ninggalin sholat enteng banget udah, nggak berasa apa-apa ninggalin sholat, segitu entengnya. Nah, ini ujian untuk orang-orang yang kerja nih. Kalau pengangguran kayak kita mah sholat gampang insya Allah ya. Ya karena nggak ada apa-apa, nggak ada kesibukan. Yang kerja nih, ujian orang yang kerja. Zuhur mungkin masih di mobil, jam 2 masih di mobil juga, jam 3 dikit lagi asar masih di mobil juga. Tapi kalau hatinya ta'alluq sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, nggak ada kesempatan buat berhenti. Ya biar bisa sholat, maka dia niat sholat dalam hatinya. Dia adalah sholat dalam hatinya. Atau masuk waktu langsung dia niat, ya, langsung dia niat. Aku niat sholat selama di dalam waktunya. Jadi kalau dapat waktu dia sholat, nggak dapat waktu entar dia qadha. Tapi kalau orang yang tidak ada ta'alluq, tidak ada khuf, tidak ada perasaan apa-apa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi itu yang paling enteng adalah ninggalin sholat. Cilakanya itu anak kita, cilakanya itu saudara-saudara kita. Ya Allah, kirain orang lain kalau ninggalin sholat saudara kita, gampang banget ninggalin sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pelajaran. Jadi yang dapat memberatkan timbangan-timbangan baik kita adalah sholat yang 5 waktu. Ya, sholat yang 5 waktu itu memberatkan timbangan amal baik kita. Jangan ditinggalin. Lagi yang udah men perempuan, laki-laki yang udah dapat mimpi basah, ya udah punya tanggung jawab sendiri. As-salis subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketiga sesuai ya dengan pembahasan kita bahwa kita sedang menerangkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ternyata ya kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi yang dapat memberangkat timbangan amal ibadah, timbangan kebaikan umat kamu wahai Rasulullah adalah kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Banyakin dah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Karena mah gampang. Kalau malu pakai tasbih ya, sekarang ada tasbih digital, taruh di telunjuk, tahu-tahu udah 2.000, tahu-tahu udah 3.000, tahu-tahu udah 10.000.
Kalau itu mencet doang baca kagak. Alhamdulillah men. Dari betul-betul lihat beberapa ya. Nggak apa-apa kelas kita, ya kelas kita nggak apa-apa. Kalau kelasnya yang udah di atas kita, udah nggak pakai itu lagi, udah hatinya nggak berhenti nyebut, hatinya nggak berhenti, ya zikir terus hatinya. Kalau kita baru zikir mulut lisan, ya zikir hati belum, tingkatin tapi jangan hanya di situ, dan tingkatin, ya hati kita ikut berzikir, kapan aja berzikir. Sekurang-kurangnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati kita selalu begitu. Ar-Rabi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilmu lagi nih, ini al-baqiyatus sholihah ya, kemarin kita sebutkan. Yang keempat yang dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti umat Nabi adalah mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang disebutkan al-baqiyatus sholihah ya, baqiyatus sholihah, ucapannya para benda-benda padat, benda-benda cair ya, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka semuanya mengucapkan itu. Wal khamis al istighfar. Yang kelima adalah istighfar. Ya, kalimat istighfar atau astaghfirullahalazim. Ampunin ya Allah, astaghfirullahalazim. Tambahin wa atubu ilaih. Aku minta ampun padamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Itu istighfar dapat memberatkan timbangan amal baik kita. Ya, disebutkan dalam riwayat Nabi yang tidak ada salah, tidak ada dosa, yang surga dijamin buat beliau, Nabi dalam sehari tidak kurang mengucapkan istighfar ya, tidak kurang dari 70. Riwayat yang lain tidak kurang dari 100. Padahal Nabi tidak ada dosa, tidak ada salah, surga sudah dijamin. Tapi istighfar selalu dalam sehari tidak kurang 100 kali. Kalau kita dosa banyak, salah banyak, khilaf banyak, alfa banyak, surga belum tentu, gak ada jaminan sama sekali. Sehari istighfarnya berapa kali? Ya Allah, kalau sholat 3 kali, habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu kalau ingat, kalau kagak ingat assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah bangun. Allah. Sekali lagi. Allah, kita banyak salah, kita banyak kurang. Ya, jadi kesalahan kita, kekurangan kita itu alhamdulillah ya, kita hadir di majlis-majlis diingetin lagi kita, diingetin lagi. Insyaallah. Inni aj'alu kulla harfin min hazihil huruf fi mizani ummatika asqal min jabali Uhud. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan tiap-tiap huruf dari yang semuanya tadi disebutkan tuh ya, aku jadikan ya, ini semua huruf tadi dari awal sampai yang kelima, fi mizani ummatika, aku jadikan itu berada di timbangan umatmu asqal min jabal Uhud, lebih berat dari jabal Uhud. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Terima kasih sama Nabi Muhammad ya, ajaran beliau, tabligh beliau kepada kita jadi tahu. Ya Allah, terima kasih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alhamdulillah. Terakhir, wa zakara al-imam hujjatul Islam fi akhir kitab zikril mauti wa ma ba'dahu annahu ru'iyal imam Malik bin Anas radhiyallahu an faqila lahu ma fa'ala Allahu bika faqala ghafara li bi kalimatin kana yaquluha Utsman bin Affan radhiyallahu an inda ru'yatil janazah subhanal hayyil ladzi la yamut fakuntu aquluha.
Imam Hujjatul Islam, ya, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Kitab Zikril Maut wa Ma Ba'dahu, ketika menerangkan tentang masalah kematian, ya, dan perkara sesudah mati, di sana disebutkan bahwasanya Imam Malik bin Anas diimpikan oleh seseorang. Imam Malik bin Anas, ya, beliau diimpiin sama orang soleh. Beliau diimpiin sama orang soleh. Kalau kita ngimpi, kita kan bukan orang soleh. Kita kalau ngimpi biasanya permainan setan. Ya, makanya ngimpinya serem dulu. Pengos-ngosan gitu. Ya, diudak-udak. Bisa jadi orang kita kalau tidur nggak wudhu lagi. Ya, mau tidur juga kelupaan baca doa. Kelas kita. Kelas kita. Kalau kelas orang soleh udah dalam keadaan suci, bacaannya pun lengkap, ya, maka dia bermimpi kadang bertemu dengan Rasul, kadang bertemu dengan sahabat, kadang bertemu dengan orang-orang soleh, ya, kadang bertemu dengan Imam Malik bin Anas, ya Allah, salah satu imam mazhab, ya. Ketika dia bermimpi bertemu dengan Imam Malik bin Anas, faqila lahu, maka Imam Malik bin Anas ini ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Imam Malik, ya, ditanya. Faqala ghafarali rabbi bi kalimatin kana yaquluha Utsman bin Affan, alhamdulillah, Allah ampuni saya punya dosa-dosa dengan bacaan yang bacaan itu pernah dibaca oleh sahabat Utsman ibnu Affan ketika melihat jenazah lewat. Kalau jenazah lewat, ada orang mati, taruhlah orang mati, kita takziah melihat, atau ada jenazah orang mukmin, kayak orang muslim, ya. Ketika melihat jenazah atau melihat orang mati, kita ngucapinnya subhanallahillazi la yamut, maha suci Allah yang tidak akan pernah mati. Yang kita lihat nih takziah nih orang mati, tuh yang digotong ambulan lewat orang mati, tapi Allah tidak pernah mati. Subhanallahillazi la yamut. Sering baca itu enggak kalau ngeliat orang mati? Alhamdulillah sering semuanya. Enggak usah, ilmunya baru dapet. Jadi begitu, salati ilmu nih malam, ya. Biasanya yang sering takziah orang perempuan. Kalau orang laki jarang. Karena takziahnya biasanya jam 9, jam 10. Kalau laki pada kerja semuanya. Orang perempuan yang takziah melihat orang meninggal. Waktu melihat orang meninggal, salah satu bacaannya ini, subhanallahillazi la yamut, maha suci Allah yang tidak akan pernah mati. Allah selalu hidup, al-hayyu yang maha hidup, allazi la yamut yang tidak pernah mati. Kalau kita baca ini, insya Allah sama dengan Imam Malik. Imam Malik bin Anas diimpikan sama orang soleh, ditanya apa yang Allah perbuat kepadamu. Alhamdulillah, Allah ampunin dosa-dosa saya dengan kalimat yang saya baca, dan kalimat itu pernah dibaca oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya, jadi mulai besok kalau ada yang meninggal, kita takziah, kita ngeliat, atau ambulan lewat. Kalau ambulan lewat biasanya ada yang mati nggak? Ada yang kosong. Itu mah zaman corona kan. Ya, ada kita baca dah, kita baca itu. Ya, ada lagi nanti yang lebih sempurna. Yang lebih sempurna. Ya, Nabi ajarkan kita kalau melihat orang meninggal tuh, la ilaha illallah al-afi ba'da qudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi yurja'un. Itu dibaca 3 kali. Kalau takziah melihat orang meninggal, baca itu. Selesai baca itu langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil singkat, tahlil biasa. Ya, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ampunin orang yang membacanya, Allah ampunin mayit yang ada di hadapannya, dan Allah ampunin orang yang hadir di situ semuanya, dan Allah ampunin seluruh penduduk itu kampung. Alhamdulillah. Udah hafal semuanya? Alhamdulillah.
Itu gunanya kita ngaji. Yang kita nggak tahu jadi tahu, yang kita udah tahu jadi tambah tahu. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Nanti kelanjutannya siapa orang yang mendengar petir, geledek menyambar, ya, yang ada apinya, yang bisa membakar orang. Kemudian dia baca Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ya, insyaallah selamat, enggak bakal kesambar geledek. Masih ya pembahasan tentang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Muhammad Hafiz Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna qira'ata hizba yawm thulatha ala ma nawa Habib Ali bin Hasan al-Abbas wa usulih wa furu'ih Allah ta'ala yatashahu bil rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي الحكيم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله. إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت إلا أنت لا إله 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 إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين.
عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيك حكمك عدل فيك قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وكشف همي وغمي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع أبدا ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم عنا شياطين الجن والإنس والطير والدواب يا رب الأرباب. اللهم اصرفهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا غني يا قوي يا قادر يا عزيز. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب ولا مبعد لما قربت. اللهم انصر علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف عائدا من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك والسمرقندي وشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السكر والشيخ علي بن أبي بكر السكر وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر والشيخ محمد بن أحمد مشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويسلمنا طريقها ويجعلنا من خواص أهلها من الذاكرين الله كثيرا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قبلك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تصل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم عليه عند الحب وآله وصحبه عند نقش صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاء ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.